म्हाका खबर ना कितें करता पळोवया कितें तयार जाता। तर फाटल्या आयतारा म्हाजी मम्मा आमगेर काणकोण येयलेली तेन्ना ती म्हाका म्हणपाक लागली इल्लेशे उकडे तांदूळ फुगात घाल। दुसरे दिसा आमी ते मिक्सराक लायले इल्लीशी वेलची घालून, मागीर इल्लीशी सोय घातली आनी तितून गोड घातले। मम्मा म्हणपाक लागली तुका गोंयचे अशें कितें तरी करूंक शिकयता। हय हेच ते। गोडाची बुकली म्हणटा तुम्ही केन्ना खाल्ला जाल्यार म्हाका सांगा गोडाची। मम्मा तर सांगता की आमी ल्हान आसतना खूब खाताली म्हणून म्हाका काय याद ना। सो हो आतां म्हळ्यार फ्रेश टेस्ट आसता। तुमकां मागीर सांगता कशें जालें। मातशे मोदकशे मातशे पातळशे लागताले बट खूब टेस्टी असले आनी खूब हेल्दी सुद्दां आसात। तुमी करून पळया। असोच मोग आसूनी देव बरें करूं।